dabon be kura tuguni oni sigi debe mariam ya ambole tuguni kana chungu uko odugu bla waksa ni la dabli we la dan mo ko de no ke la kolon we bli ko ci wala kere ko na mariam ko hakima una to shakili ke una mama o te kana mabo tiens nga mande ke kuma before akli ci gudi hade Maliu Mandinkaw basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelenna ka fo ka wali mando fuli minute antala toujours abalma kedo agas 24 len siga soldat Mandinkaw ka soldat eper ka soldat malika fami ka soldat Mandinkaw bela jelen folendo fuli minute antala obe jien yoro obe la halala ka fo ka wali mando fuli minute antala foli temenen ko fe leng siga foli temenen ko fe be foli kenre kanyesi bafa njawma bafa kuri basi kontila sukeri jali kwate ko be chugo di kibara jmende be j'espère que basi kontila bawninga erere nega soldat kan mende be da hakilla basi kontila mustaf akira tuniye de ni basi tila daro jemerzi fima i folendo foli mini dantala fitini folendo foli mini dantala o temenen ko fe général sibu kan mende be ko basi ti Mandinkaw bela jele krengre nyana les soldats invisibles Facebook ni TikTok sanfa ni YouTube kornana ani WhatsApp ni TikTok ka kawfo ka wali mando foli mini dantala bonyani karama kornana Maliu Mandinkaw asmu koita aya samakana kwa kana kufa lame kwa kana Amadou Kufa bora akumana kuma dronte anga jamana imbe tanda ambe ko defo ango kafir de be kafir kele chogodo ni go be kafir kele ni hine abi mago sade wallahi kafir te hine ni kafir de billahi asim koita wallahi imana fangala kana negose mbosi bolo imana fangala ka fu kuina na mado de nyene talaje fangala imana o kamade inana fangala tlen gren de fe pour que jamana dem be se ga basigi mi soro jamana ko jamana dem munun ka hake minana jamana ko jamana dem munun tonyona jamana ko jamana dem munun bolila ku fasoto ina kun kera kana olu de ka hake nyini ina kun kera kana basigi di olu de maka kenya di olu de ma inana kana olu de lal kana asmu kayta ni ta kileta chugo ele be min finyana de ibe bode ka keleke wallahi ce yate ta keleko asmu kayta ni choche nege ibe ka kuma me itlola ibe ka fen bla sur les réseaux sociaux abenga ne be min finya na bodoro ka keleke ne ma fo keleke mina mana keleke mina unana bien sûr bebo kalama mais asum koita keleke mina ta keleke na yere ma de be keleke mina sa tire la kanana e awa ere de ba utiliser fana boy ga keleke de ibe ke chede ibe ke che jolende che foi ma togo soro che foi ma sanga soro che foi ma ke cheye histoire ma tiri ma histoire la qualité si ka so ma kololo de traverser asmu ko de tisiga to klimu koro malkin jaw aw tisiga to klimu de koro aw be bode ka faso de on sauver aw de nana fanga ta klen gren fe kana o kalimaliende woni o population kelen tisiga tonyo o population kelen ga hake tisiga mine ka auto balola de amago be jamana inde ba nyame ka fugo jamana de jamana konna na ambesa jamana ko kana na ambesa ibe kodombalu do manga me ko wali kwankana armée la gosi ko moral cassé est-ce que vous be fen kala ma folo ne ma video kela mi mbora folo ka armée la gosi ka armée la kari ayu ka défaut ye défaite minke o de fora armée ya on nyire kunde billahi on te armée la gosi ante armée la kari ambe dusu duro kono ka dusu ta ka wuli ka keleke o de kuma de be ka fuyi dusu ibe dusu de ta ka wuli ka keleke de ni tu kera armée la on de be boka kuli on de be boka kasi be kasi danya de on de be anyere di ko armée tonyona awa on de ko sugu bela jelen soro armée kunga ko kayande armée ga tonyona kololo dato lu ko on de ba fu
malgré tout fanga b'u bolo bɛ se ka ordre suit comme in kan ka aw na évacuer mais en tout est cɛ bolo an tout est muso bolo de an m'a fɔ fɛn bɛ armée la de an ko armée i ka dusu de ta mais armée tɛ se ka dusu ta Asimu ni e yɛrɛ ma dusu dɔ i yɛrɛ kɔnɔ sa n y'o de fɔ n ko cɛya tɛ taa cɛya kɔ sa i bɛ bɔ de ka kɛlɛ kɛ maliyɛndenw ye i bɛ bɔ de k'i sa cogo yira terroriste ni jihadistes ma jamana in kɔnɔna na k'i sa cogo yira fasoden jugu ma jamana in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ e satɔla de don Mali nɔfɛ dɛ n'o kɛra jamana in bɛ k'an ta ye dɛ sinon cɛya tɛ kuma ye cɛya tɛ accord ye ayi cɛya tɛ loi ye kan'i sigi ko ye cɛbakɔrɔ ye ka président ta dɔrɔn ka bɔ ye o tɛ cɛya ye dɛ wallahi o tɛ cɛya ye dɛ n bɛ min f'i ɲɛna i ye sɔrɔdasi de ye i t'anw bolo foyi ye ni militaire de tɛ i ye militaire de ye sɔrɔdasiya baara i n'o de kan ka bi militaire baara i n'o de kan ka bi ka fasodenw lakana i n'o de kan ka bi ka fasodenw lajɛ i bɛ kɛnɛya sugu jumɛn de la i bɛ kɔlɔlɔ sugu jumɛn fana de kɔnɔ i ka se k'o de dɔn dɛ i ka se k'o de dɔn dɛ i bɛ bɔ ni bɔcogo t'a la i k'a ɲɛfɔ maliyɛndenw ɲɛna o i ka jamana in lakana dɔw ko jamana in kɔnɔna na ko an ka armée man ca ko armée man ca an ka armée tɛ bɛrɛbɔ ko a tɛ se ka se jamana fan bɛɛ lajɛlen na jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ impôt sara a tɛ se ka se jamana fan bɛɛ lajɛlen na aw ye kunfiw ni lagalagatɔw de ou bien mun de kɛra a tɛ se ka Mali fan bɛɛ sɔrɔ Mali fan foyi tɛ yen min tɛ impôt sara Mali fan foyi tɛ yen min t'a ɲini ka lakana wa n'a tɛ ka nisɔngɔ sara o ye président de kungo ye de population ka papa ka t'o la population ka foyi t'a la n y'o de fɔ n ka kɛ n yɛrɛ ye i m'a ɲɛsigi a laban ye maloya de ye n ka kɛ n yɛrɛ ye n'i m'a ɲɛsigi a laban ye kɔlɔlɔ de ye dɛ an ye video caman kɛ dɛ an ye conseil caman di dɛ armée man ca mun de y'a to armée man ca k'a sababu kɛ jamana dirigeant minnu tun bɛ yen politique ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu ka dunko juguya an'u ka faso kanubaliya an b'o de kɔlɔlɔ na tɔɔrɔ kɔnɔ bi ni Asimu Koyita n'i nana n'i y'a dɔn k'a fɔ ko armée man ca a tɛ se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ armée tɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ o kɔrɔ ye olu b'u yɛrɛ ye armée tɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ olu bɛ lakana sugu jumɛn de bolo sisan olu kan ka lakana cogo jumɛn de la e de b'o ɲɛɲini dɛ siga t'a la dɛ e bɛ ka sara Mali bɛɛ de bɛ k'i sara armée bɛ yɔrɔ min sɔrɔ a tɛ yɔrɔ min sɔrɔ bɛɛ ka impôt de bɛ k'i sara wa bɛɛ ka hakɛ de b'i la de musalaha kuma tololen don kɛnta la a wajibiyalen bi ka armée ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɛ parce que Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔrɔ fɔ tile bi bɛɛ de bɛ impôt sara cɛ kelen tɛ to yen k'a fɔ ko armée tɛ se ka aw ka dugu sɔrɔ aw ka lakana an tɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ ka sabu kɛ armée man ca k'aw ka impôt tɛ ye dɛ aw y'o dugu ye fɔlɔ aw y'o réseau ye aw y'o commune ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i ka vidéo ni minnu bɛ k'aw defa n'u bɛ bɔ ka kuma i ka kuma ni faso kanu ye i ka kuma ni bɛn ɲɛ ka fasodenw fara ɲɔgɔn kan nin kuma min bɔra maa minnu da molobaliya kuma dan de Malienw yɛrɛ k'a lajɛ armée tɛ se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Malienw kungo y'o ya Malienw ka papagama tun'o la parce que Malien bɛɛ bɛ impôt sara bɛɛ bɛ impôt sara i yɛrɛ ka lakana de kama bɛɛ bɛ impôt sara n'i ka jamanadenya de ye ko armée kelen tɛ se ka e lakana mais e y'i si mun bɛ kɛ san 40 n'i bɛ ka impôt sara jamana in kɔnɔna na kɛnɛya t'i ye foyi t'i ye lafiya foyi t'i ye ko armée tɛ se ka yen sɔrɔ ni armée tɛ se ka yen sɔrɔ bi Asimu de bɛ fɛɛrɛ ɲini armée ka yen sɔrɔ Asimu ne bɛna conseil min d'i ma nin yɔrɔ la Malien bɛ k'a lamɛn yan dɛ aw ko k'an ka armée man ca an tɛ miliyɔn kelen bɔ ni armée tɛ maa miliyɔn kelen bɔ Asimu i bɛ armée écrit cogo min na k'u fara ɲɔgɔn kan pour que i ka armée ka bonya ka puissance sɔrɔ n bɛna daluya damadamaw f'i ɲɛna wallahi Malien tɛ na o conseil d'i ma awa Malien tɛ se k'o fɔ ka tɛmɛ o conseil kan wallahi billahi n bɛna min d'i ma bi Malien bɛɛ ka lamɛnni kɛ dɛ ni armée man ca mun de bɛ bi militaire fanga min n'an b'a kɔnɔ sɔrɔdasi fanga min politique fanga tɛ yen n'an b'a kɔnɔ bi Asimu ni e b'a fɛ Mali in ka kɛ Mali de ye i ye puissance min sɔrɔ bi o puissance ɲɔgɔnna ka da i kan ou bien i bɛ yirisi ka puissance ɲɔgɔnna min nɔfɛ i k'o sɔrɔ dɛ a tɛ taa armée kɔ dɛ an b'o f'i ɲɛna ka nɔgɔ bɔ a la o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn de la bi an bɛ waati min na komi bi fanga de b'i bolo i b'a lajɛ Kayi gouverneur bɛ yen Kayi gouverneur de b'a lajɛ sisan Kayi mara kɔnɔ maa joli de bɛ a kan k'u ta a b'u ta cogo min fana la o n'a kɛcogo de dɔn dɛ i ka vidéokɛlaw bɛ kuma mɛ i tɛ nin yɔrɔ ye dɛ o ye gouverneur fanfɛla ye i bɛ ci bila ka taa gouverneur la Kayi gouverneur bɛ Kayi ville de kɔnɔ
kay ville kono serekili joli be kay ville doron kono kay akofela tere kay ville yere kono commune joli be kay ville kono gouverneur be kuma ni serekili nyemgo ye na kuma ni serekili nyemgo a aw ka serekili konana mago be ma kemela e ga serekili kono et puis no bulu be ta serekili kono chogomi o serekili joli de bo kono commune joli de bo serekili kono folo ay yalla me ko sobe de serekili kono e ba soro commune tamba kono be commune bidurni ko ou be commune kelendro commune keme o be soro serekili kelen kono folo no be serekili kono abeta pari étape commune o commune aw ba laje commune na ya soro commune kelen kono na iba soro dugu ba kelen de ba kono o dugu ba kelen kono na iba laje dugu na ya soro amaw be ma keme bo ika ma kelen ta dugu ma be ma keme bo ika ma kelen ta dugu be ma baflabo ika fere nyini ka fenfenye ma keme na ni kota ka information do ku bla armée kono ibe bla armée kono ke choko mi frala ne be nanga hakilna defo o yoro la na tara kay ni ke choko la ma bayiriga de be soro kay kono parce que nanko ko kay ville kono ma hakemi be tay oni strekil hakemi be kay ville kono oni commune hakemi be kay ville kono ni bora kay ville kono be na kay territoire min kono kay kofela mununa strekil dama min bo kono o strekil konana strekil kele olu ba lajere dugu ba fenfen ba boloi aba na soro togo da min be na mabe makeme bo ibe mo kelenta o dugu kono pour que ka fere nyini u lado armée kono waya ke togo foloi obedo armée kono togo jumendela et tout don kay gouverneur tout don kay gouverneur tout don kunjumendela ibe serekli min kono même serekli yere nyamo o tout don folo noy sous-préfet noy commandant o tout don folo o tout don kada daluya jumendeka jonde bu do ni ba fe ka ma kelenta farambune kono jonde be farambune be na ma kele minta farambune kono na jonde bo do oye meri min be lagamane o de ba do ka fo ko ma kelende tara farambune aba fado aba bada identifier londo kaba meri min be lagamane o ya don o ba ka dossier bela jelenta ka labo ka blaka ta jema na sera jema olu fana ba laje jema de be lagamane fana identifier sisa na lagamane identifier faranka u yera kaba ya do ma joli de tara kabo farambune konana bo lagamane commune konana dugu joli de ba kono o dugu kelen ibe ma do ta kabo ala be de pa dugu bonya kechogo de la dugu bonya kechogo ibe ma kelen ta kabo ala jamana konana dute soroi dugu te soroi mate tamina kabla armée kono oy kelen no lu be farla ngonga kata kay gouverneur fe kay baji kay de olu munun be kay sisa abuta abetu la kala min kanga duku armée kungan kola I kalana kaba o tayira ka ko be to kay mara kono de ay abo olu lata akera seguyo akera gawoyo akera kulukoro olu be ta kulukoro fanfe bo kulukoro mara fana be ken dinke chogo indala na kera ninke chogo la kulukoro mamunun tara kulukoro mara kono na olu teto kulukoro tugunde olu be yelema kata kay abo olu mite kata nu ye kay sisa iba ken dinke chogo de la raison jolde be mali kono sisa ambe nyini ka se raison tan ko ni mautara ninke chogo de la ita soro ka foko ko dugube soro mali kono ko chekele mabo akono o dugute soro mali kono ibe chekele labo akono pour que kala do armée kono no kera fanga be do armée la armée be basigi jamana be basigi awa bebe jamana kanu mine ka dala ka fo indendo ba kono mbalma do ba kono furuche do ba kono armée be puissance ita tandi ay resi nyininga ke ayo Putin mimbe ndi aya nyininga Putin ka boala de France ya ay nyininga like ko mautara to gudmende la kula do armée kono tara chogo jumende la armée be tani ke chogo indela nu tara ka ke ninge chogo la sandepa ibeke minye na kaduye ka polsu fona boala ibolu boala na kaduye ka zandramu de boala ibolu fona boala no kera jamana be armée nyuma soro ambeta fo million fulani kola mais jamana minye million muganye population million muganye ko ka armée mungu bolo ko lute million kelembo ndarge antanyere nyini ngafolo ambe ka nyogon negede ube munde kera ambe ka nyogon negede wa ube munde kera no ye tie ka fo on te million mugambo anga armée anye be million mugana anga armée te million kelembo ambalmo antanyere nyinga eski anga jamana yi ambe ka mifo anambe ka minke réseaux sociaux stamp ambe ka communication min passé malikola eski tie de droit tie
parce que ne y'an ban fɛra nin kɛcogo la fɛn wɛrɛ tɛ o fanga minnu tun bɛ yen dirigeant minnu tun bɛ yen kana k'u ɲɔgɔnna ye parce que armée tun tɛ kɛlɛ kɛ o moment i ye ɲɔgɔn corrompu de ne den n sunguru den n muso den o denkɛ o kɔta denkɛ o balimakɛ o kɔta balimakɛ o dɔnbaga o kɔta dɔnbaga olu de bɛ ta dɔrɔn kan'u bila armée kɔnɔ k'u tɔgɔ sɛbɛn mɛ k'a sɔrɔ i tɛ tenue yɛrɛ ta foyi t'u la hali aw bɛ ka hakɛ min fɔ a tɛ yen aw bɛ ka hakɛ min fɔ ta ko Mali armée bɔ a tɛ yen ko jigilatigɛ dan de don i bɛ armée ta nin kɛcogo de la jamana armée bɛ sinsin nin kɛcogo de la jamana armée bɛ basigi nin kɛcogo de la jamana yɛrɛ bɛ basigi nin kɛcogo de la dugu tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔna na Mali kɔnɔna na dugu in kɔnɔna na n'i t'a sɔrɔ k'a fɔ ko hari mɔgɔ kɛlɛ ma bɔ dugu kɔnɔ ka don armée kɔnɔ a tɛ sɔrɔ i bɛ mɔgɔw ta nin kɛcogo de la pour que k'u ladon armée kɔnɔ jamana bɛ puissance sɔrɔ jamana bɛ basigi sɔrɔ hali maa min tun bɛ jamana in juguya la o bɛ tila ka jamana in kanu k'a sababu kɛ ne yɛrɛ balimakɛ dɔ de b'a la ne yɛrɛ denkɛ dɔ anw ka dugula mɔgɔ dɔ de b'a kɔnɔ wallahi n'o kɛra jamana in hypocrite tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ na nin kɛcogo in de la mais an bɛ k'a fɔ armée a bɛ yɔrɔ jumɛn Kati dɔrɔn armée ba saba ni ko o de dalen bɛ Kati dɔrɔn kɔnɔ armée ba saba ni ko dugu dɔw bɛ yen ji tɛ olu bolo dugu dɔw bɛ yen olu tɛ miiri hali lakana yɛrɛ la maa min yɛrɛ ka santé yɛrɛ t'a bolo fɔlɔ est-ce que o mago yɛrɛ bɛ lakana ko yɛrɛ la o b'a ɲini ka kɛnɛya de kɛnɛya kɔfɛ de i b'a miiri n bɛ n yɛrɛ kisi ka tanga ka bɔ nin na cogo jumɛn de la armée ba saba ni ko dalen bɛ Kati i bɛ kun jumɛn de la Kati ka Kuluba dɔrɔn suit ka Kuluba de suit bon bɛ na bi Kuluba dɔn jumɛn jamana jumɛn de bɛ na attaquer an yɛrɛ bɛ se ka coup d'état kɛ président na cogo jumɛn de la a banna ba saba ni ko min dalen bɛ Kati dɔrɔn tɛ impôt sara dɛ i bɛ mun de la Kati ye ba saba ni ko man de a y'aw yɛrɛ ɲininka togodaw bɛ yen olu tɛ se ka sɛnɛ kɛ jamana se tɛ jamana ye fɛn yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ kun ni population yɛrɛ de tɛ armée min tɛ maa ba kɛmɛ bɔ n'a fɔra k'a fɔ ko maa ba saba dalen bɛ yɔrɔnin kelen jamana b'u sara i bɛ balo ten i bɛ sinɔgɔ ten i bɛ sigi ten fo don min na ni coup d'état bɛ na kɛ ou bien don min na ni jamana wɛrɛ bɛ na bɔmu jigi Kuluba waati min na aw bɛ girin ka jɔ la wuli an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka n'aw ko armée tɛ se ka se jamana fandon dɔ la o jamana fandon ma to yen ko armée tɛ se ko a kana impôt sara o ka impôt ma balo o kama ko parce que ko kɛnɛya t'a bolo o ka impôt sara ma to yen ko ka sababu kɛ e ni capitale ka jan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa Mali kunkanko bɛɛ n'i ye Mali kurukara fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ Bamakɔ dɔrɔn de paga tɛ tɔgɔdaw la région kɔni tɛ yen n y'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna k'aw bɛ wuli ka kuma dɛ aw bɛ wuli de ka kuma jamana bɛ basigi tan de mais jamana min armée tɛ nin kɛcogo la olu denw bɛ ka kule sɛbɛnko la olu denw bɛ ka faga don o don nin fagako jugu y'a to jamana nɛgɛ bɔra maa caman na nin fagako jugu y'a to kɛnɛya tɛ maaw bolo a ye jamana yɛrɛ a y'a nɛgɛ bɔ mɔgɔ caman na bɛɛ y'a yɛrɛ ɲini mɔgɔ t'a dɔn a bɛ se Kayi don min na mɔgɔ t'a dɔn a bɛ se yan fɛ don min na Segu ninnu Kidali ninnu a bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen de la depuis mana awa hali tilala bi a bɛ ka kɛ komi i tɛ yen tugun o kɛlɛ kelen bɛ ka kɛ komi i tɛ yen tugun quoi komi n'a fɔ a bɛ komi ni mɔgɔ fɔr'i kɔ dɛ bi o de bɛ o kɛwale de bɛ ka sabati bi an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an kana ɲɔgɔn bluff Mali bɛɛ bɛ impôt de sara impôt min bɛ sara o ye nisɔngɔ de o nisɔngɔ min bɛ di armée tɛ se k'a fɔ ko ale tɛ se ka malidenw lakana de ko ale tɛ se ka jamanadenw lakana de ko armée min b'an bolo ko a jama man ca o ye nkalon de ye dɛ wallahi bila o ye nkalon de ye n'aw bɛ maaw ta cogo min na nin ye ne ka hakilina ye maaw bɛ écrité nin kɛcogo in de la k'u ladon armée kɔnɔ jamana kɔnɔ ka da la e t'u dɔn mais responsabilité bɛ e bolo mais a b'i bolo kɛcogo min na n'i kan ka taa sira minnu fɛ i bɛ bɔ gouverneur de fɛ yen o bɛ bɔ commandant fɛ yen commandant bɛ bɔ sous-préfet fɛ yen ani mairie b'a minɛ ɲɔgɔn na fo ka taa communes ni togodaw kɔnɔna na maaw bɛ taa nin kɛcogo in de la du tɛ sɔrɔ yen awa dugu mun bɛ kurukara kɔnɔna na i tɛ dugu sɔrɔ Mali dugukolo sanfɛ ko hali cɛ kelen tɛ armée kɔnɔ i t'a sɔrɔ jama bɛ taa tan de ka don armée kɔnɔ nka aw bɛ na dɔrɔn fo ja mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ na don armée kɔnɔ fɔlɔ i bɛ na don armée kɔnɔ ka sara de ta dɔrɔn mais mago foyi t'a la papa a b'aw nana ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ne b'a ɲini fɛ Asimu i nana i ye coup d'état kɛ ni laɲini o laɲini ye a ɲɛ tɛ laɲini kelen na min sabatira fo n'a kɛra ka armée man sa ka na n'a ye jamana kɔnɔ
armement sanna de mais armement sani o ta yɛrɛ utiliser kuma bɛ nin yɔrɔ de kan fo mɔgɔw ka se ka nin yɔrɔ de faamu armement sanna mais armement sannen kɔfɛ laɲini jumɛn de bɛ yen n'a y'i kali jamanadenw ye a n'a ka discours fɔlɔ ni bi cɛ k'a fɔ n bɛ nin kɛ jamana kama wa n'a kun ye nin de ye jamanadenw tɔɲɔna a tɛ yen de maa minnu bɛ ka sa n'u bɔra maa minnu sara nin kɛcogo la a cɛ kelen tɛ min bɛ se ka dantifiye n'i ye maa 130 lajɛ i b'a sɔrɔ maa 20 dɔrɔn de bɛ yen min bɛ se ka dantifiye k'a jira k'a fɔ e ye maliyɛn ye carte d'identité dɔrɔn b'i bolo fɔlɔ dɛ Mali kɔnɔ dɛ ko carte d'identité fɔlɔ b'i bolo o ye Mali kɔnɔ n'o tɛ caman bɛ yɛrɛ wolosɛbɛn yɛrɛ t'u la jago jamana carte d'identité aw ye maa 100 ni 30 ni ko min fɔ maa min sara a ka ca n'o ye bon aw fɛnɛ ka détail min di nin kɛcogo la aw ka jamanaden joli de bɛ Mali kɔnɔ hali jamana wolosɛbɛn t'a bolo surtout jamana carte d'identité jamana kɔnɔ waati dɔ sera an ka kun san ka kan ɲɛri an ka kan ɲɛri e t'i ka jamanaden hakɛ don e ka jamanadenw sɛbɛn yɛrɛ t'u la i tɛ se ka dantifiye an bɛ kan ɲɛri cogo jumɛn de la bon an ka kan ɲɛri e ka jamanaden minnu bɛ ka san nin kɛcogo la i tɛ se ka dantifiye mais maa joli de bɛ min tɛ dantifiye min dantifiyelen tɛ mais impôt kɔnɔna na fana a bɛ impôt sara su joli de bɛ min ka impôt bɛ ka minɛ bi maa joli de bɛ sara san 10 san 20 san 30 mais bi i ka impôt bɛ ka minɛ i ka impôt bɛ ka sara Mali kɔnɔ aw sigilen de nin ka ɲi bɛɛ lajɛlen kan su impôt bɛ ka minɛ ɲɛnamaw bɛ ka kule sɛbɛn nɔfɛ aw dun b'a dɔn malidenw de don aw dun b'a dɔn jamanadenw de don i ma sɔn Yadi ka nin baara in de la wa i ma sɔn Kufa ka nin baara in de la aw sɔnna k'olu ka sɛbɛn ko gɛlɛya jamana o jamana i ka jamanadenw i bɛ se k'a fɔ de i t'u dɔn mais i ka jamanaden bɛɛ dɔnnen don i bolo ka ban ka nɔgɔ b'o la Assimi Goïta n'i y'i sigi nin kɛcogo la k'a fɔ ko maa minnu bɛ diaspora kan i ka sɛbɛn ko hali bi k'a bila retard la a tɛ passé dɛ an b'o f'i ye ka nɔgɔ bɔ a la dɛ wallahi billahi i bɛ ka ko kɛ n'i ma diaspora ka nin nina ko ɲɛnabɔ ni m'u ka nin passeport ko ɲɛnabɔ i bɛ ka ko kɛ nin ye wallahi a bɛ n kan n bɛ ka kɛmɛ de f'i ɲɛna de ne y'o de fɔ n ko minnu bɛ k'i nɛgɛ olu tɛ nin minnu bɛ kumakan duman f'i ye vie kama tɔgɔ kama sanga kama partageli kama n dɔrɔkɛ o tɛ ne ye dɛ ne jɔrilen bɛ kumakaw la n bɛ jɔrɔ n bɛ min bɔ n da kɔnɔ ka sababu kɛ sini a kana kɛ sababu ye ka taa lakari ɲɛfɛ n bɛ jɔrɔ n'o ye dɛ ni e sɔnna k'i sigi nin kɛcogo la ko Mali ka k'a yɛrɛ ye malidenw bɛ kule la maliden minnu bɛ ka sa i sɔnna ka den minɛ ko Mali bɛ ka den minɛ tile 3 kɔnɔna na maliden minnu sara ici tɛ se ka dantifiye fɔlɔ olu maa joli olu denkɛ joli de bɛ jamana kɔ kan denmuso joli de bɛ jamana kɔ kan n'a bɛ ka kule ni jamana sɛbɛn ye n'a bɛ ka kule ni Mali passeport dɔrɔn ye n'u ma se k'a sɔrɔ e sɔnna ka den minɛ olu faw la e sɔnna ka den minɛ olu baw la e sɔnna ka den minɛ olu dɔgɔmusow n'u balimaw la maa joli de bɔra kɔfɛ ka taa vacances dɔrɔn na n'olu tora nin kɛlɛ in kɔnɔ jihadiste ninnu ka nin fagali kɔnɔ maa joli de bɔra kɔfɛ k'a fɔ k'u taara vacances dɔrɔn de la Mali kɔnɔ k'u bɛ t'u ka passeport ko ɲɛɲini a senfɛ aw ma sɔn ka passeport di fo déplacera ka bɔ Mali kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn insécurité de bɛ yen aw bɛ ka aw yɛrɛ de lakana n'aw ko sɔrɔdasi hakɛ min b'aw nɔfɛ ko Mali côté dɔ bɛ yen ko sɔrɔdasiw tɛ se ka yen sɔrɔ ko ka sababu kɛ ko Mali ka bon dugukolo de ka bon wa ou bien jama de ka bon lakana bɛ jama de nɔfɛ lakana tɛ dugukolo nɔfɛ parce que anw ka jamana in an ka frontière yɔrɔ si tɛ k'a fɔ frontière b'an ni jamana dɔ cɛ k'a fɔ kɔgɔ b'a la ou bien gérasi b'a la tɛ i bɛ se ka don ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye a tɛ comme Europe ninnu Faransi territoire fɛn de b'a bɛɛ la gérasi nɛgɛlama de b'a bɛɛ la ani kɔgɔ i tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ si n'u ɲɛ t'i la jamana min o ye de jamana min faralen bɛ ɲɔgɔn kan o ye de jamana min faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni maa ninnu sara e bɔra ka déclaration de kɛ ko den ka kɛ an fasodenw kan ka den kɛ mais e min ye faama ye billahi man ka den kɛ hɔrɔnya la parce que maa hakɛ min bɔra yan ka t'u ka passeport ko ɲɛnabɔ n'olu bɛ bɔ o dugu ninnu na olu tora kɛlɛ in kɔnɔ olu tora nin attaquement in kɔnɔna na ka sababu kɛ i ye san joli kɛ jamana kɔ kan ka kule passeport nɔfɛ i ma sɔn ka passeport di mais i sɔnna ka den k'u su kan de e sɔnna ka den k'u su kan bi o de ka yɛlɛ jamanadenw na a tɛ passé o i nana fasodenw de kama fasodenw ka hakɛ o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye Assimi e ye den ta mɔgɔ min na mɔgɔ min tun bɛ ka kule e nɔfɛ k'a fɔ i ka passeport dɔrɔn d'a ma passeport dɔrɔn de ko a mago b'o dɔrɔn de la e
ma sɔn k'a d'a ma fo ko n ka jamana n yɛrɛ bɛ taa ɲɛɲini n ka jamana kɔnɔ olu dɔw filɛ ka sanni kɛcogo in na i ka dugu kɔnɔ ko ka sababu kɛ an wulila ka taa pastor ko n y'a ɲɛɲini jamana kɔ ka yan parce que n ye maliden de ye mais n'u mun ka malidenya dɔn n yɛrɛ bɛ bɔ n wolola dugu min na n bɛ t'i sigi o dugu la k'a ɲɛɲini ye a bɛ kɛ nin kɛcogo in de la kɔrɔtaw ɲɛna faso kanu ye nin de ye wa n nana jamanadenw kama n kumana ni jamanadenw tɔgɔ ye ani n bɛ ka jamanadenw ka hakɛ ɲini k'a di ani n bɛ k'a kɛ ni jamanadenw ka kanu ye est ce que olu ye kelen ye olu tɛ kelen ye o a bɛ kuma de acte taw la a bɛ kuma de mais action taw la Mali problème ye acteur de bɛ sa mais ban chef tɛ sa de Mali problème ye nin de n'aw ye film tourner ka tourner e min yɛrɛ acteur ye de i bɛ acteur de faga de o de y'a to Maliyɛnw tɛ se film tourner cogo la an ka faamaw tɛ se jamana dirige kɛcogo la Mali bɛ nin étape de la Mali ko ko jamana ɲɛmaa o ɲɛmaa n'a nana a bɛ na ni laɲini min ye Asimu e y'i kali ni kalili minnu ye n bɛ n kali Alahu subahana taala la hɔrɔnya la bi ko Malidenw bɛ jamana kɔ kan i bɛ ka kule ni nin ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila nin kɛcogo in na cɛ bɛ k'a fɔ a ka vocal kɔnɔ jihadiste bɛ k'a fɔ a ka vocal kɔnɔ a bɛ n bolo yan ale tabiya kufa tabiya k'olu tagakun kɛra de ka dugu de bila dugu ka wuli ka bɔ yen Mali dugukolo sanfɛ Maliyɛn de minnu wolola yen k'olu ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la an bɛ ka kule ni malidenya ye maa minnu bannen bɛ malidenya la mais aw bɛ c'est-à-dire aw bɛ négociation na olu nɔfɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw de sigilen don manamanakan fɔ ni dulomikan fɔ la an bɛ Mali sauver an bɛ Mali sauver dugukolo de bɛ sauver n ko c'est-à-dire n ko malidenw de kan ka sauver an sauver cogo ye nin de ya an sauver cogo ye nin de ye wa an sauver cogo tɛ nin ye dɛ nin tacogo min b'i bolo nin bila dɛ wallahi nin bila ni ma nin bila wallahi maaw b'i bila ne bɛ nin fɔ dɛ n ko maaw b'i nɛgɛn de ya video kɛmɛ kɛ yan fɛn fɛn ni video naani ɲɔgɔnna ye n y'a fɔ yan dɛ Asima minnu bɛ jamana kɔ kan an ka passeport ko ɲɛnabɔ an ka nina ko a ɲɛnabɔ i ka ministre bɔra ka kuma ani bi cɛ acte foyi tɛ n'u y'a posé nkalon kalabantiya janfa kumakan duman mais action kɛlɛ acte kɛlɛ a t'u la n'u bɛ k'a posé jamanadenw kun kan wallahi Mali kɔnɔ maaw bɛ ka kule k'u tɔɲɔna jamana kɔ kan mɔgɔw bɛ ka kule ni sɛbɛn ye sɛbɛn tɛ di maaw bɛ déplacer ka taa faso kɔnɔ olu bɛ tila ka sa jihadisiw bolo ta hɔntɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ka bɔ jamana ko kan jamana passeport kama aw yɛrɛ bɛ ka min kɛ Asimu n'a y'a sɔrɔ ne b'a fɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ jamana kanu yɛrɛ b'i la problème dɔ yɛrɛ bɛ ka créer sisan Asimu Koyita wallahi billahi don janya o janya ne ka nin kuma kai mɔgɔ bɛna segin nin kuma kai na i bɛ tila ka taa nin video in tigɛ kana n'a ye de wallahi Dirisa minnu tɛmɛna ye Mali janfa de o de danga n'a kara b'u kɔ de i nana a y'a lamɛn dɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan a b'aw de intéressé c'est très important minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'aw de intéressé yarɔ nina ko nana i y'a kɛ passeport de kan ko a nana ni carte électeur de ko caman de b'a kɔnɔ gundo caman de b'a kɔnɔ n'o de fɔ sa o m'a fɔ i tɛ nina ko dɔn ka tɛmɛ ne kan i t'a kɔnna ko dɔn ka tɛmɛ ne kan mais ne bɛ min don a la o ka girin dɛ o ka girin dɛ c'est jamana in fɛrɛla de ko hali nina yɛrɛ ɲamariyalen tɛ ka kɛ carte électeur ye ne de bɛ k'a fɔ ɲɛna ta hali nina yɛrɛ ɲamariyalen tɛ ka kɛ carte électeur ye fɔlɔ surtout ka don passeport la parce que a place tɛ passeport kan a fɔlɔ ye jumɛn nina yɛrɛ na kun ye pour que ka Mali wolo sɛbɛn de sécuriser a y'a lamɛn dɛ Mali wolo sɛbɛn k'o de sécuriser nina na kun kɛra nin de ka jamana wolo sɛbɛn k'o de sécuriser e ma ye wolo sɛbɛn bɛ maa o maa bolo bi k'a fɔ ko nina dɔnyɔrɔ b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ k'i ka wolo sɛbɛn ta k'a lajɛ dɛ ko nina dɔnyɔrɔ b'a la don bɛ nalen Europe kɔnɔ yan Europe kɔnɔna na yan e tɛ jamana in carte séjour sɔrɔ awa e tɛ foyi sɔrɔ jamana in kɔnɔna na fo ni nina yɛrɛ de numéro ka sɔrɔ ka to chiffre in ka sɔrɔ a kɔnɔ de fo ka sɔrɔ i ka wolo sɛbɛn kan de wallahi billahi a tɛ sɔrɔ don bɛ na jamana in kɔnɔna na hali o don n'an bɔra problème dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ France yan maa minnu bɛ France yan préfecture ye dɔ la sagi k'u tɛ carte séjour d'a ma k'a bloqué ko parce que wolo sɛbɛn min b'a bolo nina place b'a la munna nina numéro t'a la fɔlɔ
comme nina don ro de ni o wolo sebende de o te passeport de yaro o te passeport de o de tombe ka fo yongo kalabantia de do nka jamana don fere no odi ato itara dulo passeport la orki ani passeport ke no sera la passeport be mamnu be takama mamnu be bo passeport bo lu de intéressé mais atemali be intéressé fembe mali be intéressé oye wolo sebende oye jamana wolo sebende préfecture sebende ke kachama ayene wele ma chaman timina ni yonti o ko fe no ko ama aka to en follow ne rebe tlaka préfecture mo wele ne wele like l'ambassade wele ka consulat wele ka préfecture mo fana wele iko wole sebe mi ba bolo nina place mi mbala en tant que nina numéro tala ko aka wolo sebe nye fodi ne ko amango ayi nko fotere ngo ka sabuke mali ma peren folo ka nina numéro ke wolo sebe na mebe ka ni labode anantanda yani wati doche mali mbe ka wolo sebe mbe na yine maka ken nke tuga la pour que wolo sebe nga sigirize ngo mamu nyani mbarake yake fili de kono fili de usoro ngo me wolo sebe mbe ka bode pour que ka mali mbe resanze yani wati doche ayi la mede ngo yani wati doche ngo me mali ma peren folo ka kala Ygo kono ko parce que konina numéro bala ko lu nyate sifuru lay ngo sifuru te se ka kenina parce que sifuru obeke passeport la mais on a ka wolo sebe nye foye ite kelenye aka wolo sebe kan mundi ato ye numéro fo abe ni wolo sebe labo ni wolo sebe mbe ka bo mali kona be ka di mo mabbe mama ye wolo sebe labo iba soro nina doro bala nina place bala mais nina sifuru ta kono kasabuke nina tarata chogo mina hara uyere tado nina yere problème akungan ko yere menye mali dirigeant tado politicien tado politicien ñu sigi akwa na élection de kama politicien ñu sigi akambe kuma ele makwa na élection de kama orke anana ka jamana sebe jamana wolo sebe ko de sirize ka jamana wolo sebe ka dawla dama ka daraja dama jamana wolo sebe ka ke wolo sebe nye wolo sebe mi na tesega yelema wolo sebe mi na tesega ta yurugu srafe nina yere na kunyere yere kera ni ndronde ana kunye ni ndronde élection te fouité en tant que ko bebe de la wolo sebende valeur be de wolo sebende la nina na kunkera ninde préfecture mo ga sebende mi mbola yaw mais inana ko carte électeur politicien parce que lutu be fangala wati dunko juguya ni mara juguya ato lu toro parce que lu yere de be dunko juguya ni mara juguya la ko mbali munungu no fe no e population to ye mamunun taye de bikanya doro sinimbe ala bolo o lagala to dama munu be position no folu ma nyine ka famia ko don na tawla abena do na modi on ka avenir de do bola ni ke chugo ina ya ambe passeport ko kelela ya ko passeport te mawbolo bi no kele nana ka fo ko abena ke wolo sebe ko kele de acte naissance ko kele de ambe tay roji men folo ibe jamana ngono santa samuka ibi ga barala carte séjour bi bolo ma problème soro fo kana problème soro ni jamana passeport yi passeport ko bena boala ja fo kana problème soro ni jamana wolo sebenyi jugement supplétif bala copie bala be de dafalendo ko parce que nina numéro ta kono mali de on tonyona de wallahi mali de nyanina ayam mali de susuku kelle murubade kam mali de kan ke faden sago e jamana kono anka bolo faden sago ya kono kanan kuma sulu jamana koka masite kasila jamana koka ni mali undete ambe siga to ninke chogola anka nyima umara chogo nindi ni asmuko ko bi ko ale nana ambe kololo mi gono ko ale tadu wallahi ngalonde do wallahi billahi ngalonde do ni asmuko bi ko jasbura be tono kono ko ale te fen kala mala wallahi billahi wallahi ngalonde do wallahi kafrin islami même fionto klo yere kana sori la de beba do ambe kololo min ka jamana ko ka bebo kala mo wolo sebe nunu folo sisa perfectly mo yeni bloqué atara justice la juge ko no ko ale rebe police munu ya bloqué préfecture la ko ale rebe lu ko ka samuke ko sharia la ko nina place bala awa nina numéro de kanga yala ne wele ke consulat la tugu lu ko konno ko mali ma pren folo kota kan nina numéro ke wolo sebena ko mali ma pren folo ko ke ko mali be ka ke passeport de la mais jonde bambo bolo la affaire de jamana koka jonde ban de me anjigi jonye jonde be na nyaji che jamana koka ya jonde be na anka degu jonde be na ndeme ka taka bwanka
be kan coro kelen be sigilen do be ɲabanga toro la jamana koka be ɲabanga kololo la jamana koka be masite kuma me be ko jamana kadinye be ko be ka jamana don ka hakele nyini kerengeranyana diaspora wa diaspora bina kololo wore kono tukunde diaspora bina kololo wore kono tukunde ministre sigilen do mana kuma kan fola tam perdi la to ka tam perdi mun be jamana koka wallahi ma jamana siye jamana min dirizaw jamana min ministre jamana min dibitaw jamana min président jamana min fonctionnaire munu be barake jamana gouvernement kono jamana état konana ko jamana munu jamana demunu bu bolo jamana ko ka ku fadew nye ku jugu ye fona kera mali folo ye mali di mamnu bi bolo ko ka kiki jugu ye de mamnu bora nu be ka jamana nafa nu be ka sunyana kana ni here jamana kono ku jugu ye de o ye mali dirizaw ni mali fonctionnaire de ambe kuleni jon to ye bi amban tege jagjon de ban so jon de be ni ntaka bwanka anga jamana kuna haranga passport ande sera la anga jamana kuna ni azmuna ka ministru sira kube ka koke jamana deunye kuna kunye jamana deunga hakedi kuna kunye ka kololota ka bo aundeka aba biabero jume ambe kololo kono bi isera ka munde takabwala ayo kalire amunum be nan tonona ayo kalire ibe kaye jamfa de ke carte d'identité de desera awa yake fanga tako jugu yurugu de kama pour que ale ka se ka passer élection na pour que kamo kanina uta ku fabriquer chocolat min kadaye parce que donna fanga ba ale de bolo pour que ka do passeport la sino be baro nina de euro foite passeport la ibe jie passeport be la jatala no refo ko be jie passeport be la je wallahi billahi passeport tisega jamana seben sécurisé ka fo be nina numéro ke passeport parce que obe mamu be jamana koko olu abo olu drone intéressé munu be jamana koko olu ye jamana dewndi mogo ko ma famu faden jugu faden sago munu be nuko ko wa nu bora kan ga kuma demanti ya biamba kene kande akera choko juma inda ambetami asimu nin kololo tabaga yedi wallahi billahi kam ministre des affaires étrangères noy alhamdulillah boraka kuma ko 14000 dossier français ku ba takabara kene anyini ka horonya ni mali denya ani jamana e dena min takadaka ko horonya kama kwa ka tien finyana mo kelente min ta dulana amma kelente min ta nyana bora amo kelente awa mauma ni wolo sebe be mauma bolo jisima ba be tala kopi ba be tala abeta bora ni kecho wende na progrès ka nyamaria di jujuma oluka jisman supplétif ka dla ku ka tamponu ka fembela jelen kala ka sama ka dima ikana bla kololo were kono tu jamana sigileno ka yereke kuma tulo yere tala kuma te ka lamini yereke ni mankan tiara domina be wuli ka joge dro ka foka boka communiquer oké mais ite ka fo funin galonete ite ka tiye kele ite ka fo jamana dioni e asimu sigileno nyabe ni bela jelena ni jamana don wulila domina ka fo ibe engagé ka koke komi ika degun kama ika toro kama be wuli ka fo ko jamana don kono kuye dansa ko kasoro mama dansa ko katime auka awde dansa ko abeka tama malidon sudeka abeka balo malidon de la ka malidon faga jamana kono ko faga jamana ko ka ate marché de ni malidon sono ku sigi ko laje ate passé de ko asimu no tala wo ngalonde da no bala de antumbe ga min kele anano ta kamununka akanjumende be asera kamilla waliya folo akanjumende be horonya lade kuma kandmanta nye ai mawbin ko dama ben ko otanye acti de anye e asmu nale ni biche depuis bandaw clé aw ye communiquer dama mimbo ministre ye communiquer dama mimbo président ye communiquer dama mimbo malidon kungan kola jamana koka ko halbi ambo mamala sanfla aniko ko halbi ambo tonyono ko lolo de kono enale ni biche ne ko ni esuera jamana de un suera ni jamana do nye elabla o kurede ko jamana do ñu yere labla ka jamana bla dinge kono dinge mi san keme ni ko fa tena bo o dinge kono ka sabu ke jamana do ntuguri ko o dado ka o kuma kami bi da horonya wale mi na bori da kono publiquement malien bela jele nyana
n'a fɔra k'a fɔ ko bi olu dɔw de bɛ ka baara bɛ ka tiɲɛ olu dɔw de bɛ yiri kɔnɔ bi olu dɔw de bɛ san 10 i bɛ yan jamana in sɛbɛn ta k'a d'u ma ko hali bi san 2 in kɔnɔna na k'olu de bɛ kule la passeport ko kunkan ko la a bɔra passeport ko la nana kɛ wolo sɛbɛn ko la to an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ wolo sɛbɛn ninnu tɛ foyi ye dɛ n b'a fɔ k'a jɛya ni na numéro bɛ wolo sɛbɛn ka fɔ tɛ dɛ n b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la pewu bɛɛ k'i hakili sigi o yɔrɔ kɔ walahi wolo sɛbɛn ninnu tɛ foyi ye ni wolo sɛbɛn ninnu de tun kan ka kɛ kunu ka ko kunu yɛrɛ ye pour que jamana wolo sɛbɛn a ka civiliser awa ni wolo sɛbɛn minnu b'a bolo nin kɛcogo la don bɛ na malien fɛn fɛn bɛ n'a ka date de naissance tɛ nin kɛcogo la n'a ka acte de naissance tɛ nin kɛcogo la i ka wolo sɛbɛn bɛ taa yɛlɛma a bɛ kɛ nin kɛcogo de ye parce que nina de bɛ na k'a la n y'o de fɔ n ko nina ko n ko ma tiɲɛ fɔ n ɲana de wallahi billahi ma tiɲɛ fɔ maliyɛnw ɲana maliyɛnw janfara maliyɛnw ta an bɛ jamana minnu ka wulu minnu b'u bolo bagan minnu b'u bolo yan dantanfɛn minnu b'u bolo yan sɛbɛn de b'a bɛɛ lajɛlen na Asimi Goyita e sigilen don Mali kɔnɔ k'i ɲɛ cɔrɔ anw na jamana kɔ kan k'i ɲɛ cɔrɔ anw faw la jamana kɔnɔ k'i ɲɛ cɔrɔ anw baw la jamana kɔnɔ ko e bɛ k'olu ka hakɛ ɲini e bɛ k'olu ka kɛnɛya de ɲini e bɛ k'olu sécuriser de pour que i tun bɛ insécurité min kɔnɔ i tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu denw bɛ kasi ni bu ni bɛɛ la olu bɛ ka si kɔngɔ la jamana kɔ kan yan e sigilen don k'a fɔ ko e bɛ fasodenw ka mahal bi kurati ɲana an b'i kɛ bebedeni de ye ka n'i sigi i mana ko ko fɔ an b'a fɔ ko a ka ɲi i mana ko ko kɛ an b'a fɔ ko a ka ɲi ayi ayi i ma fisa ni masi fa ye i ma fisa ni masi ba ye wala i tɛ masi ni cɛya cɛ walahi faso sɛbɛ i tɛ masi ni faso sɛbɛ cɛ walahi billahi Mali kɔnɔ a kɛra fato ye o a kɛra mɔgɔ sugu o sugu hali maa min kunkolo t'a kan da la maliden dɔ de an ma fisa n'a ye Mali sɛbɛn ko la de an bɛ jamana min kɔnɔ criminels bɛ yan jamana sɛbɛn de b'u bolo lagalagatɔw bɛ yan jamana sɛbɛn de b'u bolo bagaw wulu de bɛ jamana in kɔnɔna yan jakumaw de bɛ yan jamana sɛbɛn de b'u la n'aw nana bi k'a fɔ aw bɛ sigi maliden minnu bɛ ka sa k'a fɔ ko aw ye den ta tile 3 kɔnɔna na honte à vous aw tɛ ka yɛlɛ malidenw na de yan n'i ka den ta maa su kɔfɛ a ɲɛnama la i sera ka mun de k'a ye e jɔyɔrɔ tun ye mun de ye e jɔyɔrɔ tun ye sɛbɛnko de ye maa min ka sɛbɛn minɛna la nin kɛcogo la n'a taara Mali kɔnɔ n'u sara nin kɛcogo in na an bɛ taa mun de fɔ tugun olu bɛ mun de fɔ tugun e b'i sigi tile 3 ko jamana ɲɛmaa bɔra k'o ka den kɛ aw bɛ ka yɛlɛ jamanadenw na de jamanaden minnu tɛ ko kalama olu de b'a faamu k'a fɔ ko wa ko i ye baara min kɛ ko i ye baara ɲuman de kɛ i ye baara ɲuman de kɛ yan baara ɲuman yɔrɔ jumɛn cɛ an kana su sɔn sa an ka ɲɛnama sɔn an kana mago ɲa su ye sa wallahi an kana su kasanke ye an kana financer sa an kana ka kaburu financer sa an kana su ka denbaya financer sa a ɲɛnama an sera ka mun de k'a ye an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Maliɲɛnw kan ka nin de miiri ni dirigeants ye nin yɔrɔ faamu i b'a dɔn wallahi billahi foyi tɛ malidenw foyi tɛ jamanadenw bɔ wallahi aw ma anw ɲɛnama dɛmɛ fɔ an salen kɔfɛ aw ma hinɛ anw na fɔ an salen kɔfɛ aw ma an ka tɔgɔ duman fɔ fɔ an salen kɔfɛ aw ma anw barikada fɔ an salen kɔfɛ aw ma hinɛ anw na fɔ an salen kɔfɛ aw ma an ka malidenya dɔn fɔ an salen kɔfɛ ko o den ko hinɛ n'o makari k'aw bɛ tile 3 sigi kɛ ayi ka tila kan ko ye tɔɔrɔ wɛrɛ de aw ye tile 3 sigi min kɛ bɛɛ k'i sigi k'i miiri maa min tun bɛ jamana kɔ kan yan ko a fa bɛ yen a fa man kɛnɛ ko a ba bɛ yen a kan ka financer a ba bɛ yen ɲɔ t'u bolo ou bien i kan ka sɛnɛ kɛ ou bien maa min déplacer ka taa a ka sɛbɛnko la Mali kɔnɔ n'o taɲana nin kɛcogo in na an bɛ taa mun de fɔ Mali an ta ɲɛ yɛlɛ an ka tiɲɛ fɔ Asimu ɲɛna aw t'aw ɲɛ yɛlɛ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan k'u ka baarada lajɛ k'a lajɛ ko hinɛ tɛ dɛ an ka hinɛ in yɛrɛ bila jamanadenw de don a k'u ka hakɛ di a kan ka hakɛ di parce que n'an ko ko hinɛ o ye de ka ɲɔgɔn musalaha wallahi jamana sɛbɛn na musalaha di wallahi billahi jamana sɛbɛn na musalaha ko tɛ dɛ a b'anw ka mara de kɔnɔ a b'anw ka yamaruya de kɔnɔ anw ye fasodenw de ye ale ye fasodenw de ale ye fasoden de i ta ni cɛya cɛ wa i ta ni malidenya cɛ dɛ musalaha ko t'a la jamanadenw ko k'u ka hakɛ an ka hakɛ di yanni ka taa tile 3 sigi kɛ ka maa wɛrɛw ka baara tiɲɛ ni tile 3 in kɔnɔna na Mali fonction caman bɛ yen i ma circuler i ma baara kɛ jamana segira ko bɛ a ma segin kɔ économie segira ko maa minnu baara tun b'u bolo maa minnu hakilina ye ka sɛbɛn dɔ dilan o moment kɔnɔna na mun de kɛra tugun ni y'o fɔ dɔw b'a ɲini dɔw b'a faamu cogo dɔ la ko ko maa minnu sara k'olu kunkan ko de ka gɛlɛn nin ye maa minnu sara yɛrɛ sɛbɛn yɛrɛ b'u la sɛbɛn t'u la jamana yɛrɛ kɔnɔna na surtout minnu bɔra jamana kɔfɛ ka boli ka taa faso kɔnɔ ko n taara sɛbɛn ko ɲɛɲini o mɔgɔ joli de tɔɔrɔ a kɔnɔ a ka ca ni maa bi 3 ye
Chankala no negesa Now you koko ke amunu be jamana koka malide munu be jamana koka now be wuli ka keleke ay wuli ka keleke de obe die jamana o jamana ka aya yuru fama wala wulu munu ba aw bolo yaw saga munu ba aw bolo yaw fali munu ba aw bolo ya seben bula o be seben tula wi seben bula muna aw nye faso de ni seben ta muna de maliden chemana musoma be jamana koka sunu tle be wuli ka barake ka façon nafa ibe wuli ka barake façon économie be yele tugomina ibe wuli ka barake parce que gouvernement de ba on bolo gouvernement min sigile no nyere ku ani no fe mo fanga de ba on kuna fanga min be ndoro nka entourage même magote jamana dewna mais mamunu be jamana koka ulu tato yedi ulu ko amana ke chogo chogo on ka seben ko de ka gele on bolo aw sigile ndo toro oui jamana be kato yoro jumende be kato jamana jumende be siga jo seben ko jamana jumende be siga kayoro ma horo yata seben ko jamana jumende be siga kayere seben ko jamana jumende be ko dambe bala na ya so ko seben de tula jamana jumende be ko abora jonyala ni seben de ta de unawa e dombe ti siga identifier e dombe donente olube jonyala obi te jonyala olube jonyala ambe tan ko mi ambe tan jami mais n'oubliez pas ambalma no ansinji usigile no mali kono parce que bébé sera mali kono fanga de be loite ne o de fode depuis ala ka mali fanga da depuis ala ka mali da loite démocratie te fanga barabe ka kono de jube barake nayi awa loi de be tam mali do nyinama loi de be tam mali do nye wagale nyana te sarila awa ito wote fo ko ne jamu te fo ko loi ta wati be bo mali jela de nyadela ite jate mali deuna mais loi be appliquer wati mina e mali denye akanga loi ka appliquer eka aw be soma malembe faden sa goya fefe na femereto aya unyele akawuli aya unyewule ka keleke ni mali denye billahi ambe make munun temana yekele de ke seri ijoru joro de la de masite ka hera sofu masite ni be ke jefu ibe tono ibe kololo so awa ibe faka ibe jamfa fembe la jelembe kila de mais ichesiri femi laba yesai yani saya kasima koko bena okofi ku asime gelana torobe nima asime ni echi gelana torobe eye muso nima asime ilaba yemalu ya de asime li kunte kisigi ka alamine wallahi billahi yengaloni wallahi alikaba ka jomaka abalala arabu ladi abalala arabu ladi alay alikaba jomaka kono de arabu ni nyogonte de pour que kira manton do ani kira yere joli e munu yani munu ye joli kelenye do be sega arijine nene doni sino arabu ye kafiri yende obliga kafiri afora ko na kono katime dam katime shiabe alikaba jokun kera ninde maka ok a joli do be olu ka sega arijine nene ikasiga do fendo do da ima daw yere mate mais bela ite hinede ite makari ambe sigansi chukoti ninke chokola kwa nyantato alama nyato alama asimu ma tato alama kaibe katoy maldo mu tato alama kaibe kato fangala de angola ibe kan no fede iye minke ala kote ibe tade anya kele de kalata malgré tout asimu nunu nana ka punto ntoche boy kadala asimu ka fana kelelite to alamade anga haketo to abolo alamade awa nana aye kuma fo anato akuma site asera kan min lawaliya de ko wati do bena so ko male on bena tigala de wati do bena tia kana so ni male on be pronti ala de parce que mai dala kande horonye dala kande ke dala kambi la de asimu inna leni biche ikulera ko diaspora ika discours kulera comme mamunu kerengranya na munu mbora munu mbolla kabo jamana kono aba har munu maboli nube diaspora ka nube jamana koka olu be ka hine jamana ina wa jamana nyere ta chogo abo olu de boy ede sigilendo kiyere ke komi clotila komi nyere tila asimu anti musala wati be sera ikawuli amunu be koka
ikanga horonya la sagama komi be ka jamana inga horonya ni ikan dambe la sagama komi be ka nyere ka dambe ni chokomi aw te siga usigi mali kono ka sarata million kemeni bi woro million bi woro la aw be ko sarata dongodo aw be ka ta ko be ka barake jamana de mununi olu be ri kono olu be ka kule olu be jonyala olu talendo esclave la aw sigile no mali kono ka foko way ko jamana na ma fara ngonga ni jamana bina be ko abe kambede la abe kambela o yengalo yede esigile be do de suka esigile ndo ni do de kanyana mayaye ebika kuma ni do de toyaye ebika kuma ni mamunun toyaye bi ibolu de suka ebika kuma ni mamunun toye kibe mamunun bo jonyala kibe mamunun bo faden saguyala kibe mamunun takabo jiye nana koloro min danka aw folo de koloro da am gande depuis embargo mana on be embargo la aw boloy depuis sanction mana on be sanction la nga dirigeant depuis alaka malida on be sanction kono depuis alaka malida aw nga hake de be minana alama do be ka ke population de ka lo be ta jamana min gono na don ta kanama o jamana don be jonyala o be to jonyala pour que anga kanyere ni loi be ta jamana dembe la jilende bala ja aw tise ka tam mo dama fara nyon ga doro ka foko way ko be jamana loi to enga lo ay mo dama munu fara nyon ka ni loi na be appliquer domina be appliquer o de ka ay abe appliquer be de ka bebe impostera me loi be ta be nyinama bebe impostera me sécurité te beye bebe impostera me masite mi la kananendo bebe impostera masite hinebeke mo mina o de mali kunu antum boko de kele kunu antum bo de contour la bi ne be atasira ka ambi kele de ne be atasira ka cheta on damine muso ta on damine on ti an ko gadi am boy on bi ande ka bo kananga hakil na de fu na beni ma domina ni ya fam ya domina ibo partager awana ma be ma domina yere temala on ka papa ka parce on ti aka mo nyeda la jeta ay on hakili sanenta te mo bolo abanyere de bola te vaze kata jinye rosi c'est d'autres mo ko de la on ta te mo ko wallahi faso te mo ko haranka jamana kiriye mo ko de hari mali kiriye mo ko de president ko ministre ko abe mo ko de ango ko mali ga yere ma horiata be ta chugo jumendela nama mo ko bo jamana en ko nana justice tenye nama mo ko bo jamana ko nana an haranga president shibu tenye na bo an ministre shibu tenye na bo parce que mo ko de ka boala jamana ka barake ni loi jamana o jamana te barake ni loi wallahi jamana binende do jamana tisika ka horonyata parce que ibika horonyata chugo jumendela ere te ka loi appliquer chugo la e ba appliquer ka faveur dorondela o jamana yo ate jamana yo kerengrenya aw munu be jamana ko kay kele wallahi naw sigira nin ke chokola men kali wallahi billahi tallahi nin kan li sabai ne be dine min nan dalen be nin kan li sabai ndela na yaw sigi jamana ko kata ka azim goita lajeta na yaw sigi ka gouvernement lajeta na yaw sigi ka ministre lajeta na yaw sigi ministre ye kali kan joli de ke ye lettre joli de bo ye communication joli de ke ka fo amunu be jamana ko ka amena passeport dawma amena ko nina ko nyanabo aw sigilendo dongoro ka fo aw bu lame bi wati do sera aw kanga jo aw cheya joro la aw kanga jo aw kam mali denya joro la kaira kafo ni wulu munun be mali ko ni sebento wulu la ambe jamana min kono haru ka wulu munun be ya sebemba aw na de ma nga jamana kono mali de onde be sebente mo munun na honte à vous les dirigeants maliens vous êtes corrompus billahi ma be corrompu ka toro mama wuri de ma voyager ka ta mo jamana ka mo were ka jamana ka isigile no la ni hakili be datugo ka soro foite banate foite parce que iba famia ka foko bi ebe yoromina ika cheya anika to ni ga sanga ni ga kewale doronde la se no otede ambe tande boloko on va comparer jamana jumen de la chieko mali ba comparer jamana jumen de la ni yere negende mali dembe se wasona yere jamana den jumen de nyana wali jamana jumen yere de nyana ou be su raison ma jumen de nyana ni yere negete ni yere bulo futewa on yembe kulela seben kola ya aw be kulela ko faso kaka yere ye ulu jamana min kono wulu seben ba awna me afana mbaw seben to wulu la mali kono amunu nya mali donye seben ta awna ambe ka nyere choko jumen de la ante tien fo nyonyana ni koko ke
jamana kola awa jamana yerete jiye kono awa jamana yerete ko basiki ba kono o jamana yerete ko bembe na kono awa jamana yerete ko aka economy be avancer o jamana yerete ka fuko o jamana ka yerema horoya be dama ka soro jamana do ka fuko sebentu lo engalonde o be ga sebendo yirula ya sebembe yirula ya abe fembe la jelena ya yande be ti jodan tan fenna ina bebe itisi ga hari sen korota parce que armade nya de valeur do on ye valeur bo mo ya de la parce que on ye mo ya ke nyi shishide on ye armade nya ka nyogon jatige on bode do on ye sidiri on ye nyogon marake jonya de on ye nyogon marake ko fanga be mbolo on ye jamana marake de ka ko fanga be mbolo ka kuma kan be batu be ka sawu ke marfa be mbolo ka sawu ke mote mali kono bi mo mbesila me tambe sila de hake be sila Antonio sababu ye asimudi ambe kololo ka jamana kono ede nodo e ya soro on be kele dola e wololo o kele inde kono e ka transition wololo o kele inde kono inana ki kali anka tugi ko anki deme ite mali jamfa i sona ibe sa mali nofe ibe sa mali de nofe ibe sa mali mi nofe o de onde be nyani la inana mali de munu na kubo komba utakabo yiri kono mba uka haketa ka dauma kasa uke auka hake mi minana wala o maliden nunu enale ni bicholu de be kulela de e ga fanga ye munde je ay munde je ay nafa jumende la sa awma nama do fara kololoka parce que kunu antume gele min kono o gele ya nyona bi o doublelen de ba ambolo yampi akajugini kunu ntaye de ni mai kuma kan man fiye ni tato yede wallahi billahi ne be kan take faso parce que ni faso deni faso don kele mina tonyona akanga faso den be ka chesiri pour que ko bo de gun kono de mais on taye de min tonyona anko to tono kono min tonyona anka to digi ka tono anga jamana be avancer tellement que les africains hakili ka dogo anko sigi ka suru chogo hakili be linke chogo indela ni kelen tonyona anga wuli de surtout Mali fen kadi Mali o de victime ni yere ke victime ye dro Mali mo bila mais mama mina ibe ki yere nyini mama mina ibe ki kisi yoro nyini masi mago dilade foni bina o kololo kono foni bina o dinge kono wati mina domina ni mobili ita o be domina ini mami blala nyona ay se sorika Mali mbe tugo ka soro domina se tunganga dima wati mina itunganga deme wati mina fanga were min tunganga doila wati mina ni kololo mi bini ba kono imanga ka bia kono o donde i deme wati mi deme wati de fo domina i deselen kofe Deselen kofe aw ye Malien ye kwa tie jumende kanu kwa muso jumende kanu kwa fen jumende kanu folo minte victime ay allaji anye mauma suteni seti ya de tarati sanfe c'est de sorlaka mais avant que sega soraka sorson jumende to mambolo pour que akana so étape la ambi blade binen kofe ambi takila ga kikisi kana temeni nyoro la Mali magoto la de angu kwanga tanya betanya chogo jumendela betanya chogo jumendela amba njogo ufale kanga ne ukusanze wallahi anga ni amande anyere population beka kuma ni nyoro la population nye do ko donne population yere de ko de ni anni je jamana site kelenye bebe nyogonde jamana to siro jon kunu bebe nyogonde Malien yi deme doro be kololo do kono ko damine Malien ti deme baraki bo akono foka burufi ibi blari ibinen kofe desele o de mami ndesara kaba so ko mami saraka bo be mami banana kaba ne na no deme seta yi kabi ka deme mineki me enya bala pour que akana tabbi o gele an sugu kono e wula o mama la ka deme amasega etape mi bina bala amasego etape so ronko ni de deme abaga deme ni yoro jumefo ma deselen ko fe mana fen kai ya kai parce que c'est taïd ya kai parce que etunga nga deme wati mi no tante mena ebolo me bire bi sega dama parce que bia keri sawoy ni croy de kasa keran sawoy akure ni asmo antike mo si sawoy ambe sege ambe tora menyan manteke tie sawoy anteke mo sawoy wallahi non parce que nyana may kono annana de ka fambi sega ko dla annana de anse minye kasega ke annana de anjore minye kasogo ke jamana e me ere joro minye e asim koita I joro be mi folo tanga nyogo nyininga sa I joro be mi
anw diaspora ay'anw kɛ bolo kɔfɛ ko de ye a y'anw fili de kan bɔ malidenya la anw mago foyi ta anw na haraw bɛ kan tɔgɔ minnu fɔ diaspora bɛ don ta ye dɔ ta ye ni finance a bɛ ngalon a bɛ k'o fɔ kaw c'est-à-dire kaw yɛrɛ mandiya diaspora maaw de ye sinon diaspora ka hɛra a t'aw kɔnɔ ye diaspora ka laɲini ka hɛra sɔrɔ ko diaspora ka bɔ nin sira fɛ pour que ka se ka lafiya sɔrɔ Mali fonctionnaire foyi tɛ a ka di min ye a tɛ ne bɛ min fɔ aw minnu bɛ jamana kɔ kan a ye wuli k'aw ka hakɛ ɲini a ye wuli ka kɛlɛ yɛrɛ de kɛ hali n'aw kɛra wulu de n'aw kɛra sagaw de aw ka papier kan ka d'aw ma o ye wajibi de o wajibiyalen bɛ jamana kan o wajibiyalen bɛ président kan o wajibiyalen bɛ ministre kan ni dan sagora olu de ye dan sago dɛ ni ngalon tigɛra dirigeants de ye ngalon tigɛ ni janfa kɛra ni yuruguyurugu b'a kɔnɔ olu de ye yuruguyurugu kɛ aw tɛ ni bin b'a kɔnɔ olu de binna malidenw kan ni malidenw bɛ jɔnya la olu de bolo de ni malidenw kɛra faden sago ye olu de y'u ka jamanadenw kɛ faden sago ye n'aw sigira ta aw ma tiɲɛ fɔ Asimu n'a ka ministrew ɲɛna i ka ngalon tigɛ i ka kalabantiya a tɛ passer dɛ i ka mɔgɔw ka passeport di an mago b'o de a ye wuli k'aw ka passeport ko ɲɛɲini aw bɛ jamana o jamana kan a ye taa yur'u la k'aw mago bɛ aw ka passeportw de la musalaha kuma tɔlɔlen de don nafa t'a la de n'aw ma wuli ka kɛlɛ kɛ n'aw sigira tan dɔrɔn an k'a di Ala ma de an k'u lamɛn a bɛ ngalon ne de bɛ k'a fɔ ɲɛna a bɛ ngalon i ma papaga ta en charge papaga i bɔra ka kuma de mais i ma acte poser i bɔra ka kuma de i ma baara foyi daminɛ fɔlɔ awa i tɛ ka papaga yɛrɛ de kɛ malidenw ye minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'a fɔ de cɛ ninnu tɔ ye i b'u yɛrɛ ye n y'a ta sufi dɔ kɔrɔ de k'u ye min kɛ hali ministre bɔra ka min fɔ k'a fɔ ko 14 000 personnes min dossier bɛ yen ko a y'o ta a y'a ɲininka dossier kelen tɛ min ɲɛnabɔ kelen a tɛ yen min ɲɛnabɔ a tɛ yen min ɲɛnabɔ maa kɛmɛ ni ko bɛ ne bolo yan bi min ka passeport bulo kelen de don carrément a tɛ passer n'an bɛ taa yɔrɔ jumɛn tiɲɛ kɛlɛ waati de don an tɛ se k'an sigi ka hinɛ kara n yɛrɛ la o ye c'est-à-dire o ye kunangoya taamasiyɛn de ye k'an sigi ka n yɛrɛ hinɛ minɛ n ko ye kunangoya taamasiyɛn de ye i bolo ka kɛnɛ i sen ka kɛnɛ i ye jamanaden de ye i b'a dɔn bluff foyi t'i ka malidenya la malgré tout i ye dɔ bɔ i si la Zizi de y'a awurdu d'i ma i ye dɔ bɔ i si la a ma kɛ Zizi ni programme kɔ de aw kana kuma mununu ka taa yɔrɔ jan dɛ ne b'o fɔ aw ɲɛna dɛ mɔgɔ an tɛ hali kuma o yɛrɛ kan an tɛ kuma o yɛrɛ kan i ye dɔ bɔ i si la o ye tarazili nin bɛ manamana kan nin bɛ manamana kan an faso de man di an faso de goyara an faso de tɛ faso ye an faso de ma k'an sago ye an faso de ka dunko juguya warara an faso de ka bingani jugu de warara an faso de ka tɔɔrɔ warara fasodenw kan se bɛ minnu ye olu de y'an tɔɔrɔ maa ma bɛ fanga la i bɛ sago kɛ maa ma bɛ fanga la fɛn min ka di ye i b'o de kɛ Asimu bɛ ka sago de kɛ bi wallahi n'a tɛ ka sago kɛ maliden minnu bɛ kɔ kan n'a ka ministrew tɛ ka sago ni ministre kelen ninnu nin baarakɛla kelen ninnu nin fonctionnaire kelen ninnu de i bɛ ka cɔrɔ yan de na ɲɛ i bɛ ka kɛlɛ de awa i bɛ tila k'i cɔrɔ yan bilahi siga ka don bɛɛ la n y'a fɔ dɛ ni ministre kelen ninnu de i cɔrɔ Asimu i bɛ ka cɔrɔ yan wallahi ninnu b'i cɔrɔ yan tugun nin conseiller kelen ninnu ninnu de i bɛ ka cɔrɔ yan ninnu bɛ tila k'i cɔrɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna yan ni ambassade kelen ninnu de i bɛ ka cɔrɔ yan wa ninnu bɛ tila k'i cɔrɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan tugun wallahi ni ministre des affaires étrangères ninnu de i bɛ ka cɔrɔ yan ninnu bɛ tila k'i cɔrɔ yan tugun kuma tɛ kɔrɔ dɛ n bɛ ka min fɔ a ye nin video ninnu mara dɛ wallahi i bɛ tila k'a cɔrɔ yan tugun i bɛ tila k'i malo faden kɛnɛ kan o tan k'a ladeliya de nka n'i y'a laɲini n'i jɔ k'i ɲɛ dɔ fasodenw ɲɛna hɔrɔnya kama i ye kuma minnu fɔ hɔrɔnkan minnu bɔr'i da fo maliden bɛɛ tuguri kɔ Afiriki bɛɛ tuguri kɔ i ma se k'a kɛlɛ lawaleya ni cɛ o cɛ ko k'i y'a lawaleya wallahi o tɛ maliden halala ye wallahi maliden halala tɛ maliden danbe tigi tɛ danbe bɛ maa o maa la i b'a dɔn Asimu nalen ni bi cɛ ye kalili sugu minnu kɛ malidenw ka hɛrɛ la surtout minnu bɛ diaspora kan an bɛ tɔɲɔ o tɔɲɔ la ma se ka fɛn kelen ɲɛnabɔ a kɔnɔ papa i ma se ka fɛn kelen ɲɛnabɔ a kɔnɔ i dun kumana hɔrɔnw de ɲɛna ka kuma danbetigiw ɲɛna ka kuma kabilatigiw ɲɛna ka kuma kalankɛlaw ɲɛna hali bi e de sigilen dɔ i bɛ ka cɔrɔ cogo min de o taa sira kelen de don wallahi i b'i cɔrɔ kɛ cogo in de la ni na ye nkalon ye ne b'a fɔ bi nkalon de don i bɛ ka y'a ka jamakulu de fara ɲɔgɔn kan maa caman bɔra ka ne kiri tigɛ e k'u ɲininka u ka ninaw dilanna cogo min na
kata be bla sali kelen kono ka be kan nina rectifier o kera francia ibeka ya ka jama de franjon ka francia chew bola muso bola ku kanina o rectifier jamana in konna na ya francia nina bolo fa de tungo bola ma tama be boka kuma donata borata ikanina o rectification kera ni ke chugo inde am maso ka to jafa fe am maso ka to kalabanti afi parce que an ko faso de amin nana faso kama ere sigile no ni ke chugo la amin nana faso don ka hera kama ere sigile no itega kuma ministre be ka tan galon tigiye ye kuma fo ye kuna fo ni fem bla bengalo papa te minya na bora diaspora kuma ngola awa bi diaspora be kololo min kono bi ibe ka tlela antun tala de ambe tono min kono bi ibe ka tlela antun tala de awa be nyani min kono bi anya degu min soro passeport ko la bi anya degu min soro mali seben ko la bi asimu etle kona de la on tonona etle kona de la on be jonyala etle kona de la c'est-à-dire aw la gosira etle kona de la on faso o tigerana etle kona de la onga furu sara onga kanu sara etle kona de la onga baraw tiana e asmu goita tle kona de la on nanje nyon farla etle kona de la nan fana mbaw farla ka bo nyona sinjita onna balmata onna kasaw ke nana ni horon kaminye o horon ka imase ga la waliya kololo fanga bunyana foka damateme ambo de la diaspora kambi horon ya la imanga ki ga ministre foi la me diaspora ko malika ko bebe diaspora mawde bolo malika hera soda bebe bo diaspora de la a bebe bo mamu be jamana ko ka ni be ka kasi jamana min sebe nofi ibe ka tlela on bebe ka gen wati min na kasoro e mana kureta ke an be mankan na nina kola wati min na ibe kala wallahi billahi mam dama min ba kololo kono bi o ma dama ma biya kono me edina na ka foko no obe ka kasi min nofi be na di est-ce que a dira de tout quoi ni ne ma boka kuma est-ce que ni horo nyewa ni ne ma boka kuma est-ce que ni dameti yewa parce que ne te am ko la ne o refu ayi ne te am ko la ne be jamana ko de la ibe ka gena jamana ko de la ibe ka contrôler jamana don bana ibe kala jamana ko de la mais mo ma bala ka foko ka du kono mo kungo mo ma bala ko na muso ni nyogonche mo ma bala ko na teru ni nyogonche mo ma bala o kamade mo bana la ka sabuke ala jamana kalfa ma jamana kalfarara ko kunka akun fo ite minya na bora jamana kalfara ibe kala ki to de la bebe imposter na ni ki to na be willa kayira anga mara mi bi bolo am minya mariya tuku iboranga nyamariya mara kono amba pega fanga to amba fo ikata Antonio enana ki disi Congo mali dameti unyana mali dina nyemo unyana ya mali kete nyemo unyana ya politiku unyana ya horo unyana ya mali don kerengere nyana mandenka unyana ya ka horon kuma masega la walia est-ce que jigu ba fe ka tiela mali don ba fe ka jigila misela yi Congola asimu mali don ba fe ka jigila tige ka boy ka mara konnana parce que bi ambe jigila tige min kono kuno jigila tige man soro de muso be yere fere mina ka sabu ke mali pasoro tu bolo ka sabu ke ka sebe un tiana jamana in konnana ka sabu ke gena ka bo shiso kono ka sabu ke ni wolo don olu faw ino olu ka furu chaman sara dobe o ka furu masa menu furu chow bora nyogon ka sabu ke jamana pasoro yo fara ka bo ngona jaba sebe yo fara ka bo ngona de o tunte ibe ka tilela ibe ka be ke sebe nkola mba kile sebe nkola wati mina madama mi ba kololo kono ta kololo kono na kama mina muso na don farla ka bo ngona bi o mo tunta kono ma tama be bi be iri kono de akara etile de la ikamara abeka wolo mina fenyumante ikamara beka wolo femina adamandi malidew na ni mama ko ka daka di malidew na wallahi tifi mami te chiefu nyana wallahi otini mamme ba fiye ko beka kokko ke kwa kany wallahi ninte imma bo atigila mabi ni jugudo kasoro ina makele de kasoro ma muri turila de mama ko ika koketa be kany mama ti soso mama tafo ko ni ne ye ninke ni manyi wallahi otini yere ori ka jugu katime mu tigi ni marfatigi ka mo de sigile lo munun kanga jamana bo nogola munun kanga jamana bo dinge kono olu be nu sigi sunjata histoire mo bo kita timenata sunjata timenata parce que noko
mun de la gosili sera anw yɛrɛ kuma anw tɛ se ka histoire dɔ dilan k'a to an den n'a mɔdenw ye pour que n'olu nana ye kana Modibo t'a lakali tugun sa i mana Sunjata ta i kan'o lakali tugun sa i ka n yɛrɛ t'a lakali jamana kunkanko la jamana kɔ la sa Maligere tu hali ni ye Modibo t'a lakali i kan fana t'a lakali sa mais aw sigilen don CNT kɔnɔ histoire fɔ de la jamana kuma fɔ yɔrɔ jamana kungo ɲɛnabɔ ko yɔrɔ n bɛ maa minnu bolo jamana hakɛ bɛ ta yɔrɔ minnu na jamanadenw ka loi bɛ ta yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ jamana sariya ta olu de sigilen don arajow la telew la k'a kɛ histoire fɔ histoire dɔn histoire ma jamana si mara fɔlɔ awa histoire ma nafa lase jamana si ma fɔlɔ i bɛ baara de kɛ i bɛ histoire sɔrɔ n'aw sigira k'a fɔ ko Sunjata y'a dɔn ta n'aw sigira ko Sumaworo y'a dɔn ta n'aw sigira ko Babemba y'a dɔn ta n'aw sigira ko Damangile y'a dɔn ta n'aw sigira de k'a fɔ ko an bɛnbakɛ minnu tɛmɛna k'aw bɛ n'olu ka histoire de la kalan ɲɛ Ala ma dɔn o dɔn Mali bɛ dingɛ kɔnɔ malidenw fɛɛrɛlen don ka ban malidenw bɛ jɔnya la ka ban malidenw siyɔrɔ t'u bolo malidenw bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ i bɛ ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ insécurité kama malidenw bɛ jamana kɔ kan taafan t'u la nafan t'u la caman bɛ kunkolo yɛlɛmana aw de sigilen don jamana bɛ jɔ ni sira minnu ye sini mun de kan ka kɛ an k'o kɛ sinikɛnɛ ta a bɛɛ an bɛ sigi k'o kuma kɛ ou bien aw bɛ n'aw sigilen ka kɛ histoire fɔ ye jamana kɔnɔ parce que donc génération génération man ban fuye ka on ka génération in de alama génération barika ban ka on ka génération in de wallahi billahi alama barika bo génération foye la de fa on ka génération bi on de sigilen do ka jamana hakilina ta yɔrɔ jamana jigi sɛmɛnen bɛ maa minnu ka bulon kɔnɔ k'olu b'u sigi ka nkalon tigɛ anw ka génération ɲana cɛ tɛ bɔ k'u kɛlɛ muso tɛ bɔ k'u kɛlɛ an tɛ bɔ ka jamana jɔn ɲɛf'u ɲana f'an bɛ sigi de ye min fɔ ko tiɲɛ de don k'a sɔrɔ taafan yɛrɛ t'a la aucune science yɛrɛ t'a la a bɛ taa science jumɛn de fɛ anw de sigilen do i bɛna manamanakan fɔ anw ye ka wuli ka baara kɛ aw bɛ acte posé an b'a n'o ye jamanadenw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ an n'a kun ye nin de aw tɛ ka nin kɛ mun de y'aw bali aw n'aw tɛ ka nin kɛ a kun ye mun de bɛ ka c'est-à-dire mun na de anw sigilen do dɔrɔn wi ko bɛ ka ɲi mun na de anw sigilen do dɔrɔn ka ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ k'an yɛrɛ waati ni mɔgɔ min ko ko Asimu nalen ni bi cɛ ko dɔ bɔra tɔɲɔ la i ye nkalon fɔ dɔ de farila tɔɲɔ kan fɛn min ye armement ye o sanna kɛ armement sanna o ni dɔ ma fara tɔɲɔ kan i tɛ kelen ye armement sanni ye mɔgɔ bali saya la armement sanni o t'a yira k'a fɔ ko parce que ko o dɔrɔn ko o yɛrɛ de ye baara ye Mali kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na armement min tɛ se ka jamana bɛɛ sɔrɔ ka ban olu denw dɔw bɛ yen olu bɛ ka kule sɛbɛn nɔfɛ yan olu maligɛrɛ tu olu bɛ impôt sara aw ka lakana tɛ n'aw ka lakana tɛ den minnu bɛ jamana kɔ u ka hakɛ ye jumɛn ye jamana sɛbɛn hali n'a sɔrɔ fa n'u baw bɛ yen ka sɔrɔ ko jamana sɛbɛn yɛrɛ t'u la sigilen don manamanakan fɔ la de an bɛ seli tɛ kɔnɔ de Asimu y'a dɔn ta y'a bɔ ta ne de bɛ k'a f'i ye Asimu malidenw bɛ ɲini ka jigila misɛnya i kungo la an bɛ ɲini ka jigila misɛnya la i ka mara a tacogo ani ka mara sinsinnen bɛ min kan ani ka mara parce que mara bɛ e de bolo dɛ n'an bɛ ka Asimu fɔ ko wɛrɛ tɛ gouvernement bɛ y'a ta ye ministres bɛ y'a ta ye fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi k'i bɛ baara la état de kɔnɔ a bɛɛ bɛ Asimu ka mara de kɔnɔ komi an bɛɛ b'a ka mara kɔnɔ cogo min n'a y'a ɲɛ yɛlɛ a b'a nafa sɔrɔ n'a ma ɲɛ yɛlɛ a bɛ wolo kɔlɔlɔ min na a tɛ dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan video min bɛ yan n t'a publier n tɛ se k'a jouer ani vocal mais n b'a ci n ka soldat ma n'o ye Bangoninga ye aw b'a sɔrɔ Bangoninga ka page sanfɛ k'u fa ye video min kɛ n b'a ci ka taa n b'a ci a ma a b'a publier vocal min fana kɛra n b'o fana ci a ma a b'a publier sini ko n bɛna olu bɛɛ kari nin na a tɛ ɲɛnabɔ n bɛ adresse aw minnu bɛ jamana kɔ kan France Italie Allemagne Canada Turquie États-Unis a ye wuli k'aw ka hakɛ ɲini a ye wuli aw ka passeport kɔ a ye wuli k'a ɲɛɲini dɛ a ye wuli k'a ɲɛɲini i tɛ ka baara foyi kɛ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ nkalon de don ne de y'a fɔ aw hali sini n'u bɔra ka kuma ye nkalon de tigɛ papa i m'a ta surtout k'a kɛ awa i m'a baara yɛrɛ daminɛ i m'a décider yɛrɛ surtout ka baara yɛrɛ daminɛ a tɛ. 'Ngalon de do. Corruption kelen tɛ min bɛ ka ɲɛnabɔ. 'Ngalon de do. 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 'Ngalon de do.
dossier ou bien Mali kono me corruption kelente mi be kanyana ate be ya me ka fo ko Mali e dambe jamana yi ministre bebo o dambe jamana yi de kono ka kuma ni horonya ni Mali denya yi ko dambe be Mali kono ko Mali don dambe kana mine ko lire dambe tuguye olu de ka kuma kante mo tise gi bolo fala o Mali de fileni o ma joli de be ka mara dambe be jamana min kono o nyemo be kumata horonya be jamana min kono o nyemo be kumata jamana min ba fe ka yere ma horoya ta o nyemo be kumata wa ni kuma de bara be se kuma do akti de bara haram munu ye video kelawi on be akti de posé wallahi on ta te kuma durani ambe acte de posé avec gele mais watu do bena ambe décision yer de taka acte posé pour que ambe ka posé kumina uluku kana fasura la parce que na fora ka fo président sikilende toro anteke musiga joni est-ce que jonya be teme ere dombe bolo jonya la ba marako jugiya be teme e dombe ka kuleni jamana sebenye ateka diwa jamfa be teme e dombe ka kuleni sebenye jamana koka ateka diwa ni eden kelen sara dro be boka foko de hypocrite ni nafigia date kafriya date akana wuli ka barka daw yere la ni Mali be ka nyere tande ka auto avec million keme ni million keme flauta million bi euro lauta jamana do be kulela ha mana kan fo la journal ni radio la ani télé la o de anya ha ni tiba ko yere kera ka ko dado kantila ko kumaka iga kumaka sidri ba boy da kono de me itise ga la waliya hornya be rojumea ha anga dirisa on balo chuga ni ya etabe chuga ni betaye asin ay wuli ka ka kele ka munu be jamana ko ka o kana masilame abe komi ka ay wuli ka kede itika papa ka ke ay wuli ka ke papa itika papa ka nyana bode nina kote ka nyana bo passeport kote ka nyana bo aw de perdi la e magwere ta awla na ko be min fa o ni sali internet be po